वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान इंतखाबी इस्लाहात और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के मामले पर डटे हुए हैं और कल उनके अज़्म का बहुत बड़ा इम्तहान होगा। कल पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास होगा जहां पर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन समेत 8 कवानीन मंजूरी के लिए पेश किए जाएंगे। खबरें हैं कि PTI हुकूमत ने मुस्लिम लीग क़ाफ और MQM समेत अपने तमाम इत्तेहादियों को राज़ी किया हुआ है, जबकि दूसरी जानिब कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ की सरबराही में मुत्तहिदा अपोजिशन ने भी हुकूमत के पेश करदा बिल्स को पूरी क़ुव्वत से रोकने की हिकमत अमली तैयार की है। अगर कि पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में ये कानून पास भी हो जाता है तो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज होने का एक कवी इम्कान है और अपोजिशन की जानिब से एहतजाजी मुजाहरे होंगे, लॉन्ग मार्च का भी अल्टीमेटम है। इसलिए अब भी $1 मिलियन क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान में अगला इलेक्शन टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के जरिए होगा या नहीं, क्योंकि इलेक्शन कमीशन भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की मुखालफत कर रहा है और बादी नज़र में इस कानून साजी से वो खुश भी नहीं है। कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास की वजह से आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने काबीना इजलास भी मुअक्कर कर दिया। वज़ीर-ए-आज़म ने काफ़ी अरसे के बाद कई घंटे पार्लियामेंट हाउस में अपने चेंबर में गुजारे और PTI के अरकान कौमी असम्बली और सेनेटर्स को मुश्तरका इजलास में हाज़िरी यकीनी बनाने के लिए बाकायदा उन्होंने इसका इंतज़ाम किया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इत्तेहादी जमातों के रहनुमाओं से भी अहम मुलाकातें की और मुश्तरका इजलास के हवाले से गुफ्त शनीद की। आज वज़ीर-ए-आज़म ने अपनी लीगल टीम में वफाकी वज़ीर कानून बैरिस्टर फ़ारूक नसीम, मुशीर पार्लिमानी उमूर बाबर आवान, सेनेटर अली ज़फ़र, अटॉर्नी जनरल खालिद जावेद खान से भी मुलाकात की और कानून साजी से मुताल्लिक़ ब्रीफिंग ली और एक सवाल जवाब का बड़ा सेशन किया। इस वक्त सबसे अहम सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान में अगले इलेक्शन इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए हो सकेंगे या नहीं। 2 माह कबल इलेक्शन कमीशन ने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के तरीक़ेकार, राजदारी से इस्तेमाल और उसकी सिक्योरिटी फीचर्स पर 37 एतराज़ात उठाए थे। गो कि हुकूमत ने कई एतराज़ात पर तसल्ली करा दी, लेकिन अब भी कई सवालात बरकरार हैं। मिसाल के तौर पर कि क्या इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का मुल्क में बड़े पैमाने पर इस्तेमाल मुमकिन है? क्या वोटिंग मशीन में छेड़छाड़ या सॉफ्टवेयर तब्दील नहीं हो सकता? क्या इलेक्शन कमीशन का अमला इतना तरबियत याफ्ता है कि वो मशीन से काम ले? क्या पाकिस्तान में वोटर्स इतने पढ़े लिखे हैं कि मशीन इस्तेमाल कर सकें? इलेक्शन कमीशन के साबिक़ हुक्काम पार्लिमानी अमल की मॉनिटरिंग करने इदारे से जो इससे मुंसलिक जो गैर सरकारी इदारे, मिसाल के तौर पर फिल्डाट, इंतखाबी अमल के शफाफियत का जायज़ा लेने वाला इदारा फॉफिन, इन सब की जानिब से भी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पे पूरी तरह से इत्मीनान नहीं है। हिंदुस्तान में ये 22 साल में बिल्ड हुआ, उन्होंने बतदरीज इसको इम्प्लीमेंट किया। हम इसे करना चाहते हैं तकरीबन 22 महीनों में, और इस हफ्ते में जो 4 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनें हैं उनको प्रोक्योर करना, उनकी क्वालिटी एश्योर करना, पायलट टेस्टिंग करना और फिर उनकी स्टोरेज और उसके ऊपर जो स्टाफ है उसकी ट्रेनिंग करना, ये सारा कुछ तकरीबन नामुमकिन है। इलेक्शन के कई मराहिल हैं। जो मशीन बनाई जा रही है खाली एक मरहला यानी वोटिंग को सर्व करती है, उसमें भी ये भी नहीं पता कि काउंटिंग कैसे होगी, क्या पोलिंग स्टेशन के लेवल पे होगी, क्या बूथ के लेवल पे होगी, वोटर की आइडेंटिफिकेशन कैसे होगी, क्या बायोमेट्रिक पे होगी, क्या उसी तरीके से होगी जो इलेक्शन लॉ में भी दर्ज है। जब तक ये तमाम मामला तय नहीं हो जाते उस वक्त मशीन का खरीदना, मशीन का लाना और मशीन का इंट्रोड्यूस करना इमेच्योर है। इंडिया ने 25 साल लगाए इस सिस्टम को अपनाने में, तो हमारे यहाँ भी स्टेप बाय स्टेप कर ले। लाहौर, कराची, पेशावर, कोटा में बार बार करें, इसके बाद ज़िमनी इंतखाबात में करें, लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन आ रहा है वहाँ इस्तेमाल करें। जो इसकी खामियां हैं वो आहिस्ता आहिस्ता दूर होती जाएं। तो यह लफ्ज़ जो है ये कहना कि हम 2023 में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के जरिए इंतखाबात कराएंगे, ये नामुमकिन है। इस मौजू पर बात करने के लिए हम इस्लामाबाद जाएंगे, जहाँ पर हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं वफाकी वज़ीर ममलिकत बराए इत्तलात व नशरियात जनाब फ़ारूक हबीब। बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब। आप फरमाइएगा कि ये 3-4 दिन से हम टॉपसी टर्वी देख रहे हैं। पहले तो ये फैसला हुआ कि मुश्तरका इजलास होगा पार्लियामेंट का और जिसमें कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और दूसरी इलेक्ट्रल रिफॉर्म्स के जो बिल्स हैं वो पास होंगे। फिर अचानक वो मुश्तरका इजलास ड्रॉप हो गया और फिर तमाम जो आपके इत्तेहादी थे वो हमारे प्रोग्राम में आए, उन्होंने अपने बड़े शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया और कल फिर ये फैसला हुआ कि ये मुश्तरका इजलास होगा। ये क्या जादू हुआ कि तमाम इत्तेहादियों के जितने एतराज़ात थे ये चंद घंटों में कल दूर हो गए? देखें कामरान खान साहब, बहुत शुक्रिया आपका। हम अपने इत्तेहादियों को जो है वो हमेशा साथ लेके चले हैं और जाहिर बात है इत्तेहादी हैं, उनकी अपनी अपनी जमात है, अपनी अपनी जमात में उनकी अपनी सोच है और उसके अंदर उस सोच में इख्तलाफ भी हो सकता है। तो हमने अपने इत्तेहादियों को जो है वो रीच आउट किया, उनको एतमाद में लिया और इन बिल्स के हवाले से खासतौर के ऊपर जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स हैं और मुल्क ओवरसीज जो पाकिस्तानी हैं उनको वोटिंग राइट्स देने के हवाले से
اس کے اوپر ان کو اعتماد بھی میں لیا ہے، ان کو بریفنگز دی ہیں، اور خاص طور کے اوپر جو ہے وہ EVM کے حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر ہمارے اتحادی جو ہے وہ ہمیشہ کھڑے ہوئے ہیں ہر اہم موقع کے اوپر، اور اب ان بلز کو پاس کروانے کے اوپر بھی جو ہے وہ. تو یہ بتائیے گا کہ کیا پھر یہ 100% کانفیڈنٹ ہے آپ کہ کل آپ کو باقاعدہ میجورٹی ہوگی اور یہ تمام بلز جو ہیں یہ اپروو ہو جائیں گے کل پارلیمنٹ میں؟ میجورٹی کے حوالے سے کوئی شک و شبہات تو نہیں ہے؟ دیکھیں، یقیناً اگر مشترکہ اجلاس کے نیشنل اسمبلی کے اور سینٹ کے ہماری نمبر ہیں وہ ملا لیں، حکومتی اتحاد ہے اس کی واضح اکثریت موجود ہے، جو کہ کل پارلیمنٹ کا مشترکہ اجلاس ہے اس کے اندر چاہے قومی اسمبلی میں ہماری نمائندگی ہو، حکومت کے اوپر واضح اکثریت موجود ہے. یہی وجہ ہے کہ ان بلز کو جو ہے وہ ہم مشترکہ اجلاس میں لے کر آ رہے ہیں تاکہ یہ قومی اہمیت کے امپورٹنٹ بلز ہیں جو کہ بہت دیر سے جو ہے وہ نظر انداز ہو رہے تھے، اور اس میں سے کوئی بل ایسا نہیں ہے جو PTI اسپیسیفک ہو، ہماری حکومت کے اسپیسیفک. اس میں فیڈر کے بل بھی شامل ہیں، اس میں جو الیکٹورل ریفارمز کا بل ہے، جو EVM کے متعلق ہے، بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹنگ رائٹ دینے کے متعلق ہے، وہ تمام بل شامل ہیں، اور انشاءاللہ کل مشترکہ اجلاس سے تمام بلز کو مگر یہ پاس کروا کر کام ملک کے کیسے لیے چلے گا؟ گا؟ فاروق حبیب صاحب یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن جس نے الیکشن تو تمام سیاسی جماعتوں نے حصہ لینا ہے، تو جو حکمراں جماعتوں کے علاوہ اگر اپوزیشن اس کا حصہ نہیں ہے، اور سب سے امپورٹنٹ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اس پہ شدید اعتراضات ہیں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ دیکھیں کامران خان صاحب، ہم نے اپنی سنسیئر ایفرٹ کی ہے اپوزیشن کے ساتھ کہ وہ الیکٹورل ریفارمز کے اوپر ہمارے ساتھ بیٹھ کر بات چیت کریں. آپ کے علم میں یہ ہونا چاہیے کہ یہ اکتوبر 2020 میں، یعنی آج سے 1 سال قبل ہم یہ الیکٹورل ریفارمز کا بل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں لے کر آئے تھے. اس کے اوپر چاہے وہ بلاول ہوں، شہباز شریف ہوں، بڑے واضح انہوں نے کہا کہ ہم اس کے اوپر کوئی بات نہیں کریں گے. آپ دیکھیں الیکٹرانک ووٹنگ مشینز ہے، دنیا کے 20 سے زائد ممالک میں اس کا استعمال ہو رہا ہے، اور آپ دیکھیں ہمارے ملک میں 18 کروڑ موبائل فون کنیکشنز ہیں، 12 کروڑ 4G کے انٹرنیٹ کے کنیکشنز موجود ہیں. ٹیکنالوجی ڈے اوور ڈے ہر روز نئی ایڈوانسمنٹس ہو رہی ہیں. تو اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو کہ ملک کے اندر انتخابات کو صاف نہیں، دیکھیں یہ اپوزیشن کی جماعتوں کو آپ نہ مانیں، لیکن اگر جس نے الیکشن کرانا ہے، جو کانسٹیٹیوشنل ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان، اسی کی تسلی نہیں ہے تو پھر کیسے ہوگا؟ دیکھیں بڑا اہم ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اوپر الیکشن کمیشن کے ساتھ بھی ہم نے جو ہے وہ متعدد میٹنگز کی ہیں، اور یہ الیکشن ایکٹ 2017 کے اندر لکھا ہوا ہے سیکشن نمبر 104 میں EVM کے حوالے سے انہوں نے پائلٹ کرنے ہیں، اور ہم تو ان کو انیبل کر رہے ہیں صرف پروکیورمنٹ کے حوالے سے. تو الیکٹرانک ووٹنگ مشینز پروکیور کرنی، خریدنی، وہ الیکشن کمیشن کی ذمہ داری ہے، اس کے ذریعے انتخابات کروانا ان کی ذمہ داری ہے. ان کی ٹیم جو ہے اس کو ٹیکنیکلی ایویلویٹ کرے، دنیا جہاں کی مشینز جو ہیں وہ موجود ہیں ان کو وہ دیکھ سکتے ہیں، ان سے وہ سیٹسفائی ہو سکتے ہیں. تو ہم یہ نہیں سمجھتے کہ یہ کوئی ایسا ناممکن کام ہے، ممکن کام ہے، پوری دنیا کے اندر ہو رہا ہے. اور اس حوالے سے اس جانب بڑھنے کے لیے یہ قانون سازی بڑی اہم ہے، جس سے الیکشن کمیشن کو ہم امپاور کرنے جا رہے ہیں کہ وہ مشینز پروکیور کر سکتا ہے. بہت بہت شکریہ جناب فاروق حبیب، وفاقی وزیر مملکت برائے اطلاعات و نشریات ہمارے ساتھ موجود.